नमस्कार बंधुगण, मिठा बांटा प्रस्तुत हो जातु। आपणकर महेंद्र बेला आसी जाइए 8 एप्रिल 2024 सोमवार ठारू 4 गोटी राशि व्यक्ति मानकर नूतन भाग्यर सूर्योदय होगा जाऊँगी। दुखर दिन आपणकर सरी जाइए। 4 गोटी राशि व्यक्ति जो निष्पत्ति नेबे ता अत्यंत शुभदायक होगा जाऊँगी। भाग्यर ताला आपणकर खोलिबाकू जाऊँगी। जदि आपणकर आपण चाकरी करुछंती आपणकर पदोन्नति हेबाकू जाऊँगी। व्यवसाय करुथिले आपणक मुंडरे हाथी सुना कलश ढालिबाकू जाऊँगी। केरल शास्त्र मतरे एही 4 गोटी राशि व्यक्ति सफलतार शीर्ष को छुईबाकू जाउछंती। शनिदेव एमानक सहित पूर्ण मात्रा अछंती। एही भिडियो रे आमे जानिबाकू चाहिबा सूर्य पराग केतबेले दृश्यमान हेबे एवं आम उपरे कौन तार प्रभाव पड़ाक जाऊँगी। प्रथम सूर्य पराग 2024 वर्षर प्रथम सूर्य पराग। ये प्रथम सूर्य पराग नुहे, ये महासूर्य पराग कहले अत्युक्ति हेब नहीं। रात्र 9:01 पर आरंभ होगा जाऊँगी सूर्य पराग। मध्यरात्रि रे समाप्त हेब। यही समय मध्य हिंदू शास्त्र अनुसार सूर्य देवंक उपरे विपद पड़ी थाए। देवनीति बंद थाए, अग्नि बारण नीति मध्य बंद थाए। यही समय रे महाप्रभु को निश्चय डाकंतु। यदि आपण माने भल पाउथिबे माँ लक्ष्मी को डाकंतु। सूर्यदेव को जय सूर्यदेव बोली कमेंट रे जणांतु। दर्शक मानकू एतिकी कहब सूर्य पराग समय रे आपण मानकू कौन करिवे कौन न करिवे से विषय कौन बारण कौन आपण करिवे न करिवे से विषय निहाती जानी रखंतु। सूर्य पराग समय रे शारीरिक संपर्क रखिबाकू बारण करा जायछि हिंदू शास्त्र मतरे। जदि आपण रखिबे, जदि न मानिबे बारण, ताहले आपणकर शारीरिक असुस्थता देखादेव। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल रहिबो नाही, कलह सृष्टि हेबो। स्वामी स्त्री भितर भूल बुझाणा हो। जो जिनिस बारण करा जायछि आपण अवश्य पालन करंतु। ये महासूर्य पराग कनाडा रे अमेरिका रे दृश्यमान हब। आम भारत वर्ष रे दृश्यमान हेब नाही, किंतु हिंदू शास्त्र मतरे आमको पालन करिया पड़िबो। आपण माने निहाती यथा संभव पालन करंतु, कर्तव्य मानंतु, कर्तव्य करंतु। भगवान को श्रीराम को आपणकर इष्ट देव को आप निश्चित स्मरण करंतु। जेतबेले सूर्य को जेतबेले ग्रहण लगे पराग लगे सेतबेले विपद रे थांती। सेतपई आमे निहाती भगवान को डाकिया कथा। सेतबेले देवनीति बंद थाए, सबु देवता माने मध्य भगवान को डाकु थांती। आपण माने भी सूर्य देव पई भगवान को डाकंतु, सूर्य देव को भी डाकंतु। निश्चित आपणकर मंगलमय हबो। आपण को आराध्य देवता को स्मरण करंतु। बंधुगण, यदि आपण को चकड़ारे अपदेवता वास करुचंती ए ग्रहण समय रे मु आपण गोटे कार्य बताऊँ। आपण जदि करिवे निश्चित आपण सेतरे उपकृत हेबे। आपणकर समस्या दूरीभूत हेबो। पराग समय रे आपण एही कार्य निहाती करंतु। किछि कला जीरा घरर चारि कोण रे छिंची दियंतु। नतुबा जदि आपण कला जीरा जोगाड़ करि पारनांती ताले गोमती चक्र घर 4 कोण रे पोती दियंतु। देखिबे आपनको समस्या दूरीभूत हो जिवो। जदि किछि आपन जागार समस्या रहउची, भूत प्रेतंकर समस्या रहउची, जदि किछि आपनकर किछि जागार किछि दोष अछि ताले वास्तु दोष अछि, निश्चित दूर हो जिवो। आपनको समस्या दूर हो जिवो, आपनको निश्चित लाघव हो जिवे। ग्रहण सप्ताह रे जदि आपण लंगला छुआ को खीरी दियंतु, आपणकर समस्या दूर हम। आर्थिक समस्या दूर हम। आपड़ जदि कर्ज करेंगे, आप लोन रे थे बहुत मात्रा आपको लोन कमिज, आप लोन सुझार सफल हेबे। वर्तमान जानी नवा किए से 4टी भाग्यशाली राशि जहाँकर सूर्य पराग ठारू तांकर राशि नूतन भाग्योदय होगा जाऊँगी। 170 वर्षर अपूर्व संजोग पर अद्भुतपूर्व संजोग रे पराग आसी बा दृश्यमान होगापी जाऊँगी। एवं सही 4 गोटी राशि व्यक्तिर भाग्यर ताला खोलिया जाऊँगी। राशि चक्र रे बहुत परिवर्तन होगा जाऊँगी। सूर्य पराग रे ग्रह नक्षत्र चलन रे बहुत परिवर्तन होता है।
ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜନ୍ମସ୍ଥ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପରାଗ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଏ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 4ଟି ରାଶି। ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି କର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୁଶଳ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରାଗ ପରଠାରୁ 8 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସାଳି ଆସିବ। ସେ ବହୁତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମରେ କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନର ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶରୀରକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଟାଇମରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। 8 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ସୋମବାର ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରିବେ। ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଚାକିରି ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସମୟ 8 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କଥା କଟାକଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।